ନୟାଗଡ଼ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାପତି ଗଙ୍ଗାଧର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ଡବଲ ଶଙ୍ଖ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜନୀତି ସହ ସେବା ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ସେବା ପାଇଁ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟମ ପାଲଟିଥିବା କହିଥିଲେ। ମାଟିମାର ସେବା କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଛି ବୋଲି ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ସାହୁ କହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରତି ରହିଛି। ସବୁବେଳେ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ୱାଭିମାନ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦଳ କଥା ପଡ଼ିଲେ ଆମ କର୍ମୀ ସବୁ ମାନ ଅଭିମାନକୁ ଭୁଲି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ମାଟି ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ମାଟି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା। କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତିକରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିନ୍ନ ପରିକଳ୍ପନା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଧାୟକ କହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ଇରାନୀ ରାୟ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିରୁପମା ଖଟେଇ, उपाध्यक्ष गुरुप्रसाद जेना, जिला परिषद सदस्य बिरजा लक्ष्मी साहू, ब्लॉक बीजेडी सभापति अजित प्रसाद साहू, महिला नेत्री मालती गुरु, प्रभासिनी नंद, श्रमिक नेता श्रीकांत पट्टनायक, जिला परिषद सदस्य क्षीरोद महापात्र प्रमुख उपस्थित रही। यह अवसर में एक मिश्रण पर्व अनुष्ठित होता। लक्ष्मी प्रसाद पंचायत नयागढ़ पौर परिषद 400 बीजेपी कर्मी बीजेडी रे जोग देथिले। मो मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीयुत नवीन पट्टनायक को अंतरु कृतज्ञता जनाऊँगी। नयागढ़ जनसाधारण को मोर भक्तिपूत प्रणाम जनाऊँगी। सर्वोपरि महाप्रभु जगन्नाथ पाखरे निजको समर्पित कर कोटि कोटि मुंडिया। एवं नयागढ़ जो विकास महापर्व चली आगामी दिन में महाविकास महापर्व आरंभ हो। विरोधी शून्य भाया लगुच नयागढ़ माटी कहीं आमे लड़ुचु समस्या समाधान करने को, से माने लड़ुंट आम विरुद्ध रे। निष्पत्ति आपणकर राज्यर मिश्रण कौन करेंगे उत्साह देखा बीजेडी को कौन कर ये सब हूँ मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक प्रति लोकंर भल पाइबा एवं बिजु जनता दल जो भाव में जनसाधारण काम कर आकृष्ट हो बहु लोक बिजु जनता दल जोग ओडिशा 2036 मसीहा जेतेबेले 100 वर्ष पूर्ति पालन कर स्वतंत्र प्रदेश गठनर सेतेबेले ओडिशा केवल भारत रे नुहे समग्र विश्व रे एक उदाहरण सृष्टि करिव उन्नति विकास एवं ओडिया अस्मिता को नहीं। विरोधी छानिया रिपीट पर विरोधी शिविर छानिया विरोधी दल को मोर सम्मान अछि। नयागढ़ दीपक कुमार दास को रिपोर्ट, ओडिशा खबर।